Morning, everyone. Thank you for joining me this morning. So let's just get started with our lesson this morning, everyone. So I would like to recap again what we have learned in the previous live session. So it was yesterday, right? Our last session. Yeah, yesterday we were talking about skill 14 and skill 15. So skill 14 and 15 were related to the use of parallel structure. Yeah, in skill 14, we specifically talked about parallel structure with coordinate connector like and, but, or, so, and yet. Jadi kalau ada coordinate connector, and then coordinate connector itu connected some items. Nah, item-item yang dihubungkan with coordinate connector should be parallel, right? Parallel itu apa? Misalnya parallel itu kalau di sebelah kirinya adjective, maka yang lainnya juga harus adjective. Noun sama noun gitu. Close sama close gitu. Right? And then in skill 15 we were talking about skill 15, still parallel structure with paired conjunction, kata hubung yang berpasangan. Kata hubung yang berpasangan itu kayak not only sama but also, both, and, either or, and neither nor. Alright, so this morning we will discuss about the TOEFL exercise. And the TOEFL exercise will be all related to skill 14 and 15. Ya, jadi TOEFL exercise-nya semua berkaitan dengan skill 14 dan sudah kita discuss kemarin, yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi semuanya ini mengenai parallel structure. Ya. Alright, good morning Cherry. Okay, so are you ready guys to start the lesson this morning? Kita mulai lesson hari ini. So let's start with discussing the first question. Halo Miss Halo Penda. Okay, kita mulai aja with question number 1. Ballpoint pens are, is it clear enough? Atau terlalu terang ya? Okay, so what's the answer for number 1? Ballpoint pens are less versatile but more population than fountain pens. Fountain pens. C must be popular. Okay. Population ke popular. Okay. Yang penting, tapi kalian tahu maksudnya ya. Intinya C itu dia tidak paralel ya. C itu tidak paralel dengan. Halo Miss Morning, halo Dev. Dev atau Div ya? Div kayaknya. Nggak paralel sama versatile. Ya, coba kita lihat. Oke, ballpoint pens are less versatile but more population than fountain pens. Jadi di sini ada coordinate connector. Coordinate connectornya but. Oke, nah but ini menghubungkan apa? Menghubungkan less versatile sama more population. Ya, less versatile itu apa? Part of speech-nya apa? Less versatile. Adjective, right? Ya, less versatile ini adjective. Kemudian population, noun, itu kata benda. Ya, population itu noun. Yang satu versatile, ya adjective Iqbal. Si versatile ini adjective, kemudian populationnya noun. So it's not parallel. Ya, seharusnya apa coba? Apakah popular? Yang maksudnya harus sesuai ya. Maksudnya kalau nounnya population, terus adjective untuk si population apa? Benar sih, popular itu adjective. Benar, popular itu adjective. Apakah popular itu adjective untuk population gitu? Populated, yes, Bellstar, that's right. Yeah, it's supposed to be populated. Ya, bukan popular ya. Morning, ma'am from Lake Toba. Hi, Mr. Mangapul. Good morning. Thank you for joining me this morning. Yeah, so it's supposed to be more populated. More populated. Nah, baru dia jadi sama-sama adjective. Versatile adjective, populated adjective. Baru dia jadi paralel. Alright? Yeah, so the answer is C. Okay, so let's continue to number 2. What do you think the answer for number 2, everyone? Riddles vary greatly in both grammatical and phonology form. C, Iqbal.
Risi. Okay. Gimana yang lain? Cuma 2 orang yang jawab. Iqbal sama Ri doang. Coba yang lain gimana? What do you think? Nomor 2 apa jawabannya? It is supposed to be adjective, Iqbal. Oke, ada yang jawab berbeda nih. Ada 1 orang jawab A. Oke, apa yang salah dengan A? Oke, riddles vary, alright. Bellstar form. Oh, oke. Ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, banyak nih, beda-beda semua jawabannya. Oke, kata Bellstar formnya harus forms pakai S. Oke, kita tampung dulu. Ada lagi nggak? Div C. Phonology. Oke. Ada lagi jawaban lain? Oke, jadi tadi ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, let's check. Kita cek ya. Riddles very, oke. Kata this very harusnya varies. Oke, diterima, ditampung dulu ya. Phonological salah aku oke. Iya. Ditampung semua jawabannya. Sekarang kita coba cek. Riddles ini adalah sebagai subjek, right? Ini sebagai subjeknya. Ini sebagai subjek. Lihat subjeknya tunggal atau jamak. Subjeknya jamak, riddles. Maka verbnya adalah very. Very ini udah benar. Very ini verb 1. Verb 1 yang tidak berakhiran dengan is karena riddles-nya subjeknya udah berbentuk jamak, right? Subjeknya kan jamak, maka verb 1-nya tidak perlu ditambahkan s. So, okay. A itu benar ya, yang jawab A itu benar, itu nggak salah. Kemudian bagaimana dengan B? Very greatly, tapi tadi nggak ada yang jawab B sih. Greatly udah benar, karena greatly ini adalah adverb yang memodify si very. Dia bervariasi secara greatly, dengan masif, dengan besar gitu, dengan hebat gitu ya. Very greatly, B oke. Nah, kemudian tadi ada juga yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, kita cek yang C dulu ya, phonology. Di sini kan ada kata hubung berpasangan. Ada kata hubung berpasangannya apa? Both sama and. Oke? Both sama and di sini menghubungkan apa? Menghubungkan grammatical sama phonology. Oke, nah kita cek nih grammatical sama phonology apakah dia udah paralel, guys? Let's see. Grammatical berakhiran itu biasanya adjective, right? Grammatical ini adjective, phonology itu iya, betul Iqbal. Paired conjunction both sama and. Phonology itu kan kata benda, tidak paralel. Ya. Jadi item ini ingat kemarin di skill 15. Skill 15 kalau yang join kemarin, kita belajar di skill 15 itu adalah paired conjunction. Kata hubung yang berpasangan, maka item-item yang dihubungkannya harus paralel. Di sana kata hubung yang berpasangannya ada both sama and. Yang dihubungkan adalah grammatical sama phonology. Oke? Grammatical itu adjective, phonology itu noun, tidak paralel. Right? Maka fonologinya, karena gramaticalnya tidak digaris bawah ini, berarti grammatical benar. Berarti phonology harus ngikut sama si grammatical, harus jadi adjektif dia. Adjektif dari phonology adalah phonological. Phonological. Jadi jawabannya yang C yang salah. Bagaimana dengan D? Tadi ada yang bilang D-nya harus forms pakai S. Apa ciri-cirinya gitu? Ada nggak di sana tanda-tanda yang menghendaki dia harus pakai S? Both grammatical and phonological form gitu. Jadi maksudnya ya di sana kan formnya mungkin ya hanya tunggal, hanya satu gitu. Form di sana kan sebagai kata benda, so it's correct already. Ya, yang D itu nggak masalah. Yang salah itu adalah yang C, harusnya phonological karena dia tidak paralel dengan grammatical. Alright? Okay, thank you. Kita lanjut. Baru lihat ini 15 menit sebelum tes TOEFL. Oh my god. Berarti sebentar lagi mau tes TOEFL ya. Good luck ya. Good luck
someone from April yang sebentar lagi mau tes TOEFL. Thank you Di for the coffee. Ya, good luck ya yang mau tes TOEFL sebentar lagi ya, semangat. Oke, number 3 apa? B, apply. Oke, ada yang jawab B, apply. Oke, ya, oke, alright. Apa yang salah dengan B? A feeling and 3 itu B, by feeling and applying. Maksudnya 3B, oh applying, oke. Jadi feeling harus, applying harus paralel sama si feeling ya. B, oke. Ya. Yes, the answer is B. Kita lihat ya. Di sini ada kata hubung and, ya. And di sini menghubungkan apa? And di sini menghubungkan is measured by feeling. Feeling the pulse and apply a force. Jadi feeling the pulse harus paralel sama apply a force, ya. Di sini feelingnya berbentuk verb ing, tapi di sini apply-nya verb one, tidak paralel. Maka B yang salah. Seharusnya dia paralel sama feeling. Ya, it's supposed to be applying, right? Oke. Oke, udah nomor 4 aja sih Kaizo. Oke, lanjut number 4. Oh my god, it's so cold right here. Miss cantik banget sih. Makasih Rara. Oh my god. Thank you. Live tiap hari kah Miss? Diusahakan ya, diusahakan tiap hari. Kalau ada waktu. Iqbal, where were you yesterday? I didn't see you joining me yesterday, right? Number 4, D, watery katanya. Oke. Water harusnya. Oke, ya. Ya, jadi ada kata hubung apa? N ya. And di sini menghubungkan apa? Menghubungkan the moon has no atmosphere, no air, and no watery. Ya, jadi atmosphere, air, sama watery-nya harus paralel. Kalau kita lihat atmosphere ini adalah kata benda, air kata benda, watery kata sifat, right? Watery tidak paralel dengan si atmosphere dan air. So the answer is D. It's supposed to be water gitu. Ya, no water. The moon has no atmosphere, no air, and no water. Alright. Tiba-tiba busy Miss padahal sudah nunggu semalam. Ya, it's okay, Iqbal. I'm happy you are here today. Ya, so kita lanjut number 5. What do you think? The first matches were too hard to ignite, a mess, or too dangerously easy to ignite. Okay. Thanks, my young sister. I must back for working. I'm here for support your routine. See you. Okay, thank you, Mr. Mangapul. Thank you for your support. Thank you for stopping by. Harusnya gini yang rame soalnya ini ilmu banget, iya kan? Makasih. Thank you for the support, Pangeran Arab. Thank you so much. That means a lot to me. Nah, betul tuh yang dibilang sama Iqbal, Pangeran Arab. Share Kak, posting ulang, tap. Nah, itu dia. Wow, thanks a lot Iqbal. What a support. Oke, kita cek ya. The first matches were too hard to ignite, a mess, or two. Nah, ada or, ada coordinate connector or, oke? Yang dihubungkan sama or apa aja? Yang pertama,
too hard to ignite, kemudian a mess, kemudian too dangerously easy to ignite. Ya, 3 tuh yang dihubungkan sama or. Yang pertama too hard to ignite, a mess, sama too dangerously easy to ignite. Kita lihat, kalau yang ini polanya apa? Too hard to ignite. Ada hard. Hard ini kan bentuk adverb, ya kan? Adverb infinitive. Kemudian yang ini juga udah bener nih, adverb too dangerously easy. Adverb to ignite. Kemudian yang ini tidak ada adverbnya, a mess. A mess itu apa? A mess itu benda kan? Beda sendiri loh. Kelihatan banget bedanya malah. Ya kan, yang si harusnya apa kira-kira? The first matches were too hard to ignite, a mess. Harusnya apa? Too messy kali ya. Ya, the answer is C. Kenapa Iqbal salah ya? Ya, it's supposed to be C. A mess. Dia nggak paralel sama too hard to ignite, sama too dangerously easy to ignite. Harusnya too messy, right? Oke. Ya, kita lanjut ke udah ada easy ternyata. Oh iya, too dangerously easy. Ada adjektifnya. Kalau too itu kan sebenarnya pada dasarnya dia diikuti dengan Ya, too itu pada dasarnya diikuti adjektif ya. Too hard berarti hard di sini adjektif, sorry. Adjektif ya. Ini adjektif, kemudian ini adjektif. Si mess ini kan tidak adjektif ya, dia kata benda. Maka harusnya too messy gitu. Oke, kita lanjut ke number 6. Ini udah ya, dihapus ya. Boleh dihapus ya. Oke, kita ke number 6. Coba cek number 6. Okay, number 6. What do you think the answer for number 6, everyone? Nomor 6 apa? D. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab C, Wakanda. Ada lagi Ara, C, Panda, C. Oke. Nomor 6 ya, kita nomor 6. Ayah juga C. Oke. A 1971 US government policy not only put warnings on cigarette packs, but also banning. Nah, ada kata hubung berpasangan, ada paired conjunction. Paired conjunctionnya apa? Not only sama but also, right? Not only sama but also. Kita lihat yang dihubungkan apa? Not only put warnings on cigarette, but also banning. Ya, jadi put di sini tidak paralel dengan banning, right? Put di sini verb 1, sementara banningnya verb ing. Karena put tidak digarisbawahi, berarti put benar. Berarti si banning yang harus ngikut put. Alright, berarti si ini harusnya ban aja. Not only put warnings on cigarette packs, but also ban television advertising of cigarettes. Gitu. Oke, aman ya number 6. Kita lanjut ke number 7. Number 7 kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, nah tuh. Thank you, Elnan. Iqbal B, Nortus B, B rarity, okay.
Demand beauty, durability, rare, and perfection of cutting determine the value of a gemstone. Oke, ada kata hubung and, right? Be miss, oke. Ada kata hubung and, kita lihat and di sini menghubungkan apa saja? Dia menghubungkan beauty, durability, rare, perfection. Ada 4 item yang dihubungkan. So we need to check 4 of them, whether 4 of them are parallel or not. Oke? Nah, beauty, durability, perfection kan tidak digarisbawahi, berarti dia udah benar. Kita cek apa part of speech-nya. Beauty, adjective semua harusnya. Are you sure? Beauty, durability, perfection itu noun loh. Beauty ini noun, ya kan? Durability noun, perfection noun, rare adjective. Dia beda sendiri si adjektifnya, si be itu. Ya, maka kita harus ubah si rare-nya menjadi bentuk noun. Bentuk noun dari rare adalah rarity. Rarity. Okay, number 7, the answer is B. Rarity. Kalau rarely, adverb. It's okay, Nortus. Rarity. Rarely itu adverb. Oke, lanjut number 8 coba. The Harvard Yard, number 8 ya, lanjut number 8, Iqbal di. Nortus kalau bentuk adjective beauty itu beautiful. Iya, beautiful, thank you. Di Kapten Kaizo, SVMD, Div juga di, Ayadi, LND. Oke, di visitor kepotong Nortus. This for both the Harvard Yard, which was Harvard's, potong ya. Makin kecil nanti dia. Ya, di sana ada paired conjunction. Ada kata hubung yang berpasangan apa? Both sama and. Nah, sekarang kita lihat yang dihubungkan sama both sama and apa aja. A major attraction for both students, ya, for both students and visiting. Oke, students-nya berbentuk noun, visiting-nya verb ing. Ya, kita ubah dia ke bentuk noun. Bentuk noun-nya apa? Visitor, right? It's supposed to be visitor. Iya. Visitor dong. Kalau visit verb 1. Kalau visit masih belum paralel dia sama student. Students kan noun. Jadi kita ubah ke bentuk noun-nya yaitu visitor everyone. So it's supposed to be visitors, ya. Iya pakai S. Kan banyak tuh. Is still a major attraction. Jadi Harvard Yard itu merupakan attraction, penarik gitu, penarik untuk siswa dan pengunjung. Pengunjungnya pasti banyak, gak mungkin satu ya. Visiting kan bisa jadi gerund Kak, iya betul. Tapi kan dia nggak gerund, di sampingnya nggak gerund loh. Di sampingnya students memang exact noun. Oke, kalau di sebelahnya gerund juga bisa. Tapi di sebelahnya student. Student itu like the exact noun. Kalau misalnya di sampingnya juga gerund, baru dia harus gerund semua gitu. Ya, ini kan di sebelahnya students yang satunya. Item yang satunya students, maka lebih tepatnya itu visitor, ya. Kenapa nggak visit, Kak? Visit itu verb, kata kerja. Gak bisa studenting. Visit bukan, enggak, visit. Visit itu verb 1, artinya mengunjungi kan. Dia gini loh, dia harus paralel sama studentnya. Student yang jadi tolak ukur kita. Student ini kan orang nih. Dia benda dan orang gitu loh. Jadi dia merefer kepada orangnya, bukan kepada aktivitasnya.
bukan kepada aktivitasnya. Oke, visiting bisa jadi noun sebagai aktivitasnya, right? Tetap dia nggak paralel sama si student. Tetap dia nggak paralel. Walaupun misalnya visiting jadi gerund dia sebagai noun, tapi itu visiting aktivitasnya, bukan orangnya. Kita lihat konteks kalimatnya. Jadi Harvard Yard itu is still a major attraction, merupakan apa sih, penarik gitu, penarik untuk siswa dan pengunjung gitu. Jadi harus paralelnya dengan siswa yang menjadi tolak ukur kita. Iya, kalau visiting itu bisa jadi noun, betul. Visit juga bisa jadi noun, tapi dia aktivitasnya loh, kegiatannya, aktivitasnya. Di sini kita merefer karena kita ada student nih, student yang jadi pegangan kita. Student itu kan orangnya. Gitu. Jadi kan lebih tepatnya kalau ada visitor ya visitor, lebih tepat orangnya juga siswa dan pengunjung gitu. Kenapa bukan which? Kak, aku sarapan dulu, kakak jangan lupa sarapan. Iya, makasih Elndos, tadi udah kok, udah sarapan. The Harvard Yard, which was Harvard's original campus. Oke, jadi which was Harvard's original campus. Mungkin kalian bingung sama komanya ya. Ya, koma di sini nih sebenarnya can be yes, can be no. Bisa ada, bisa enggak. Tapi dia tuh enggak se-strong itu gitu loh aturannya untuk si koma. Jadi which was Harvard's original campus, di sini sebenarnya dia menjelaskan si the Harvard Yard-nya. Karena ini merupakan klausa apa ini? Klausa kata sifat. Nah, itu klausa kata sifat ya. Jadi which words Harvard's original campus adalah adjective clause yang memodify si the Harvard Yard gitu. Jadi the Harvard Yard verbnya ada di sini di is. The Harvard Yard ini adalah subject. Jadi the Harvard Yard which was Harvard's original campus is still. Jadi dia merupakan adjective clause. Positif nggak ya? Nggak juga sih. Positif itu biasanya benda. Kata benda. The Harvard's original campus misalnya gitu. Tapi ini ada which was Harvard's original campus. Jadi which di sana menjelaskan si the Harvard Yard-nya. Jadi itu lebih ke adjective clause, I think. Oke, lanjut ya. Oke, Kak, lanjut. Oke. Lanjut ke number 9. Oke, what do you think for number 9? In 1862, the American Confederacy raised the Merrimack, renamed it the Virginia, covered it with iron plates, and outfit it. Oke. Jadi ada koordinat connectornya N. I think 9 is D because it sounds wrong, but I don't know the right answer. Alright. Jadi pakai feeling aja gitu ya, D. Oke, jadi ada kata hubung N. And di sini menghubungkan apa? Raised ya, raised the Merrimack, renamed it the Virginia. Ya, jadi in 1862 the American Confederacy raised the Merrimack, renamed it the Virginia, covered it with iron plates and outfitted with guns. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 item yang dihubungkan sama N dan semuanya harus paralel. Oke, so let's check. Yang pertama, Confederacy raised. Jadi ini semua adalah verb untuk si the American Confederacy. Right? Ini subjeknya. Ini subjeknya, verbnya yang ini. Verbnya ini si raised, verb 2. Kemudian renamed, ini juga masih verb untuk si American Confederacy, right? Verb 2, covered juga masih verb untuk si Confederacy. Kemudian satu lagi, an outfit.
an outfit ini sendiri yang berbeda. Ya, dia tidak berbentuk verb to. Dia an outfit, kata benda, right? It's a noun. So it's supposed to be outfitted. Outfitted it with 10 guns. Baru dia bisa paralel sama yang lain. Right? So the answer is D, and it's supposed to be outfitted. Ya. Tidak ada n-nya ya. Nah, outfitted it with 10 guns. Okay, so let's continue to number 10. Okay, I get it. Outfitted cause previous to with verb to. Ya, dia harus sama dengan raised, renamed, covered. Semuanya udah verb to, maka di sini juga harus verb to. Alright? Paired conjunction. Nah, iya betul. Gampang ya kalau number 10 ya. Kalau kata Iqbal, paired conjunction either pacarnya or, bukan pasangannya, pacarnya ya. Oke, number 10. The liquid crystal display or LCD affect the polarized light so that it is either blocked and either pasangannya harusnya or. Ya, pasangannya salah, right? It's supposed to be or, bukan and ya. And itu temannya sama si both. Paired conjunction, yes. That's right, everyone. Oke, kita udah kelar 10 soal untuk bahas exercise for skills 14 to 15. Sebenarnya gampang karena kita tahu kalau ini materinya lagi belajar parallel structure, ya kan? Terus kita langsung pilih lah mana yang nggak paralel sama yang lain. Kita nggak lihat lagi subjeknya, nggak lihat lagi verbnya karena memang ini fokus ke skill 14 dan 15 yang berhubungan dengan parallel structure.